Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la première partie ou le premier cours dans ce deuxième semestre. Mais tout d'abord, j'espère que vous avez bien passé l'examen local et que vous avez eu de très bonnes notes. Donc maintenant, je vais les commentaires كيفاش داز عندكم l'examen et les notes اللي تحصلتوا عليهم en SVT vraiment غادي تفرحوني les commentaires ديالكم. Donc, tout d'abord, on va voir les fonctions de communication. Alors, comme vous voyez, donc غادي نشوفوا كيفاش كيتم التواصل داخل le corps ديالنا, c'est bon? Et on va commencer par le système nerveux ou الجهاز العصبي. Donc, على بركة الله, on va commencer notre cours. Donc, comme vous voyez là, on a une introduction. Donc, l'introduction dit les fonctions de communication. Alors, le système nerveux est un système qui permet à l'organisme d'adapter ses comportements à son environnement. Cette adaptation est assurée par le fonctionnement coordonné des organes de sens, c'est-à-dire les récepteurs sensoriels, des nerfs et des centres nerveux. Donc, ces centres nerveux traitent les messages nerveux issus des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire les messages nerveux sensoriels, et élaborent par conséquent les messages nerveux moteurs qui contrôlent essentiellement des contractions musculaires. Alors, fait l'introduction, bien sûr, غادي تسمعوا بزاف les termes pour la première fois. Donc, ما تنساوش بلي هاد l'introduction كتكون في le début, كتكون في les manuels scolaires اللي كتمهد لكم le cours, c'est-à-dire كتعطيكم brièvement qu'est-ce que vous allez voir. Donc, شنو غادي نفهموا من هاد la première partie. Donc, on va comprendre que le système nerveux ولا الجهاز العصبي هو واحد le système اللي كيمكن الجسم ديالنا انه donc ça d'adapter الحركات ديالو و les gestes اللي كيدير مع l'environnement, يعني مع المحيط. C'est bon? Donc les adaptations غادي تحققوا لينا بواحد لو فونكسيونمون كيكون عنده علاقه بواحد الاعضاء. هاد الاعضاء كنسميهم لي ريسبتور سونسوريال. سي بون هما اللي غادي يستقبلوا لينا هاد لي ميساج هاد لي كومبورتمون اكسيتيرا. سي بون دونك بيان سور في هاد لو سيستيم نيرفو كنلقاو لي نير لي سونتر نيرفو اكسيتيرا غادي نتعرفوا اون ديتاي على هاد لي ستركتور. Et on doit savoir que les centres nerveux traitent les messages. Donc ils vont traiter الرسائل اللي كتجينا من عند الدماغ etc. ou bien sûr كيكون التدخل ديال هاد les organes, et on va voir bien sûr le rôle des organes de sens etc. Donc bien sûr غادي une introduction اللي غادي نعرفوا من خلالها شنو غادي نشوف, et ainsi l'élaboration de messages nerveux moteurs. Donc في هاد la partie des fonctions de communication من غير le système nerveux, on va voir le système musculaire. C'est bon? Donc يعني غادي نشوفوا le rôle ديال les muscles, يعني العضلات. C'est bon? Donc comment ils vont traduire les messages nerveux. Donc les contractions musculaires sont responsables des mouvements du corps et du maintien de ces différentes postures. يعني هادوك التمددات اللي كيديروا لنا العضلات هما اللي غادي يعاونونا باش نديروا الحركات, يعني باش كيعاونوا الجسم انه يدير بزاف ديال الحركات, donc afin qu'il effectue des mouvements du corps. C'est bon? Donc, l'étude de la sensibilité consciente, de la motricité volontaire et de l'acte réflexe sera soutenue par la présentation de la structure fonctionnelle du système nerveux au niveau des organes. Donc bien sûr, la partie ما غاديش نديتاييها لكم حيت on va voir en détail في le cours في les chapitres كاملين, plutôt في les activités كاملين شنو هما هاد la sensibilité consciente, la motricité volontaire et l'acte réflexe. C'est bon, donc هاد les termes on va les voir inchallah في les vidéos suivantes. Et bien sûr, la structure fonctionnelle du système nerveux au niveau des organes, l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs, les fibres nerveuses. C'est bon? Donc, هادو الأعضاء اللي كيكونوا لينا الجهاز العصبي حتى هما غادي نتعرفوا عليهم en détail. Et bien sûr, au niveau cellulaire. وغادي نشوفوا على مستوى الخلايا العصبية كيفاش كيتم هاد التبادل ديال المعلومات ou bien sûr les comportements اللي كيدير le corps ديالنا. Alors, commençons. Donc, comme vous voyez là, chapitre 1, la sensibilité consciente. Donc, bien sûr, la sensibilité consciente, غادي نتعرفوا عليها أكثر في هذا الكور وغادي نعطيكم لي ديتاي ديالها. Donc, يعني هي الحساسية الشعورية en arabe. C'est bon? Donc, quand vous voyez là, عندنا دماغ. Donc, bien sûr, وكيبانوا لينا بزاف ديال لي بارتي. Donc, مقسم لينا بزاف ديال لي بارتي, ce qu'on appelle les aires. Donc, تما غادي نتعرفوا عليهم. يعني on va comprendre que le cerveau est divisé en plusieurs parties et chaque partie a une fonction indispensable, bien sûr, pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc, commençons
par cette petite introduction. Donc هذه l'introduction ديال la sensibilité consciente ou la الحساسية الشعورية. Alors la sensibilité est une fonction du système nerveux qui permet à l'organisme de recueillir toutes les informations de son milieu extérieur suite à des stimulations issues de l'environnement. Donc شنو غادي نفهموا؟ دونك هذه الحساسيه الشعوريه هي واحد لا فونكسيون اللي كيديرها لينا الجهاز العصبي واللي كتمكن الجسم ديالنا باش انه يستقبل المعلومات الخارجيه سي بون. وهاد المعلومات الخارجيه كيجيونا من دي ستيمولاسيون يعني كيجيونا من واحد التهيجات سي بون. يعني غتوقع واحد الاهاجه لو كور ديالنا سواء البشره ديالنا سواء الاذنين سواء العينين اكسيتيرا اي بيان سور غادي تكون واحد لا رياكسيون اللي غادي يديرها لينا لو كور ديالنا سا ديبون شنو استقبل لينا لو سيرفو سي بون. Alors ces dernières sont perçues par des différents organes des sens. Donc bien sûr هنا كتكون عندنا l'intervention des organes de sens ولا الاعضاء ديال يعني الاعضاء ديال الاذنين العينين الانف بيان سور الحاسه ديال التذوق و اللمس. دونك هاد الحواس كاملين غادي نشوفوا كيفاش كيدخلوا لينا في هاد لا sensibilité consciente. Donc, il existe différents types de sensibilité, mais quel que soit le type de sensibilité, le schéma sera le même. Donc, bien sûr, qu'il y a des types de sensibilité, ça dépend des organes de sens. ولكن غادي يكون عندنا un seul schéma, هو اللي غادي نشوفوه في la fin de la vidéo, اللي خصكم تعقلوا عليه و هذاك لو شيما تقدروا تطبقوه على أي organe. C'est bon, bien sûr, les organes de sens. Donc, commençons par la première activité, donc les éléments de la sensibilité consciente. Donc, une petite définition. Alors, la sensibilité consciente est l'aspect de l'activité nerveuse qui nous permet de recevoir des informations précises de l'environnement, des sensations conscientes. C'est bon? Donc, شنو هي هاد الحساسية الشعورية؟ Donc, هو l'aspect ديال l'activité nerveuse. يعني هذاك l'activité nerveuse, c'est-à-dire شنو هو هذاك le comportement اللي كيدير لينا le cerveau ديالنا. C'est bon? يعني هذوك الحركات اكسيتيرا اللي كيدير لينا الدماغ ديالنا اي اللي كتعاوننا باش نستقبلوا واحد المعلومات خارجيه يعني من لونفيرونمون من المحيط اللي كيكون داير بينا. وهاد لونسامبل ديال هاد لي اسبي وهاد لي اكتيفيتي s'appelle les sensations conscientes. Donc, maintenant, on va passer les organes de sens, ou les الحواس. Alors, l'homme possède 5 organes de sens qui lui permettent de recevoir des sensations. سي بون. يعني عندنا هاد الاعضاء اللي غادي يعاونونا باش نستقبلوا واحد الحواس يعني غادي سواء غادي نشمو سواء غادي نسمعوا سواء غادي نشوفوا سواء غادي نقيسوا سواء غادي نذوقوا. سي بون. هادو هما الحواس اللي كيعاونونا فيهم بيان سور واحد لي زورغان غادي نعرفوهم باغ لا سويت ديجا عارفينهم اون بريمير ولكن اون فا ديتايي بلوس شنو كيوقع لينا وكيفاش كتم لا فيزيون اكسيتيرا. Donc, bien sûr, les sensations sont différentes de l'environnement selon la nature de l'excitant. يعني l'excitant هو هذاك العنصر اللي غيدير الإهاجة. C'est bon? Ou ce qu'on appelle les stimulus. Donc, c'est la sensibilité consciente. هذه هي الحساسية الشعورية. يعني هما هذوك les organes qui vont recevoir واحد les messages de l'environnement et bien sûr qui vont les traduire après. Donc, quand vous voyez le tableau, donc on a bien sûr les sens, يعني الحواس, on a les stimulus, يعني شنو هما هاد المهيجات, و on a les organes. Donc, bien sûr, on a la vision, يعني النظر, donc on a la lumière, يعني bien sûr, بفضل الضوء, يعني الأشعة ديال la lumière, كنقدروا إن حنا نشوف, c'est bon. Et bien sûr, les organes, on a العين, bien sûr, هي اللي كدير هادشي, et la rétine. Donc le goût هو التذوق سي بون. دونك لي ستيمولس كيكونوا شيميك شي حاجه اللي كناكلوها كنذوقوها اي حاجه نقدروا نذوقوها ونعرفوا المذاق ديالها بيان سور الا كان عندها واحد المذاق. اي لي زورغان ريسبونسابل سون لي بابي غوستاتيف. عقلوا على هاد لي زورغان سي بون سي تري امبورطون. اي بيان سور غادي يسولوكم عليهم لي بروف سوا في الكونترول اي ميم ان شاء الله في ليكزامان ريجيونال. دونك عندنا لوديسيون. دونك لوديسيون هي السمع. دونك لي ستيمولس هما لي صون اي صوت دونك غيخلينا ان حنا نسمعوه. دونك هو عنصر الاهاجه سي بون. اي بيان سور لورغان سي لوغاي ولا الكوشلي. الوغ لولفاكسيون
دونك كيكون عندنا بيان سور l'olfaction هي الشم حتى هما كيكون عندنا دي ستيمولوس شيميك دونك فوالا بحال لو غو بحال l'olfaction لو ميم ولا plutôt les mêmes stimulus c'est bon et bien sûr les organes sont les cavités nasales on a déjà vu les cavités nasales le troisième chapitre le premier semestre donc la respiration chez l'homme et on a vu que les cavités nasales هما اللي كيدوز منهم الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون اي بيان سور كيتم من خلالهم الشم كيف ما كنشوفوا في هذا لو طابلو اي عندنا لو توشي يعني اللمس دونك لي ستيمولوس كيكون ميكانيك دونك يعني غنقيسوا شي حاجه كتكون واحد الحركه ميكانيكيه اي لي زورغان بيان سور اللي كيدخلوا لينا لا بو لو ديرم ليبيديرم دونك بيان سور غادي نتعرفوا على هاد لي ستركتور بار لا سويت. Donc voilà, on va voir les aires sensitives ou la sensorielle ou là اللي كنسميهم بالعربيه الباحات الحسيه. Alors, la technique de la radiographie a montré que les corps cérébrales comportent les régions sensorielles spécialisées. Alors, باش نشرح لكم هاد les corps cérébrales هي القشرة المخية، c'est bon؟ يعني هي اللي كتحيط بالدماغ ديالنا. c'est bon يعني بالمخ ديالنا. دونك هاد القشرة اللي كتشوفوا في لا فوتو كتكون فيها بزاف ديال الباحات باش قدرنا نعرفوهم بلا راديوغرافي. C'est bon, il y a la méthode اللي عاونتنا باش نعرفوا que les corps cérébrales comportent plusieurs régions et les régions sont des régions sensorielles. C'est bon يعني واحد المجالات حسيه spécialisées. Quand on dit spécialisé يعني غتكون عندهم وظائف خاصه بكل وحده فيهم. C'est bon Donc bien sûr, les régions sont attachées aux organes de sens يعني عندهم علاقه بهذوك الاعضاء اللي شفنا بريسيدامون اللي كيعاونونا باش نحسوا bien sûr باش نلمسوا باش ندوقوا باش نشموا باش نشوفوا باش نسمعوا. Et ce sont les aires sensitives. Donc ces dernières reçoivent et traitent l'information sensorielle en sensation. C'est bon Donc quand vous voyez faire de la photo, alors j'ai essayé باش نلقى لكم une photo اللي يكون فيها bien sûr le terme en arabe et en français. Je sais que parfois كيبقى عندكم داك الفضول انكم تعرفوا بالعربيه واخا je vous conseille pas ديروا هاد لا méthode mais كان كيجيني بزاف ديال طلبات من عندكم انني نبقى نفسر لكم en arabe ainsi que vous arrivez à comprendre. Donc عندنا les aires sensorielles donc هي الباحه يعني فين كتكون عندنا فوالا كتشوفوا واحد الباحات الحساسيه العامه دونك عندنا لير فيزويل هي باحه الابصار يعني كتكون فيها لو تريتمون تو سكي كونسير لا فيزيون باردون دونك عندنا باحه السمع ولا لير اوديتيف دونك عندنا باحه الذوق ولا لير غوستاتيف فوالا اي عندنا باحه الشم ولا لير اولفاكتيف سي بون دونك هادو هما لي زير اللي عندنا au niveau de l'écorce cérébrale. Donc voilà, on va passer la deuxième activité. Donc on va voir l'étude de la sensibilité visuelle. Donc غادي نشوفوا كيفاش كتملنا la vision ولا النظر. Alors on va voir l'œil ou العين هو l'organe qui est spécialisé pour recevoir la lumière. C'est bon Donc هو اللي كيستقبل لينا هذاك المهيج qu'on a vu tout à l'heure اللي هو الضوء les rayons lumineux. Alors l'œil est l'organe de sens de cette sensation. Il reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif avant d'atteindre la rétine. Donc les rayons lumineux entrent par la pupille et traversent les milieux transparents, c'est-à-dire la cornée, l'humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée. Alors ces milieux jouent le rôle d'une lentille convergente car tous les rayons vont converger, c'est-à-dire aboutir au même point et former une image inversée et petite sur la rétine. Donc bien sûr في هذا le paragraphe كاين بزاف ديال les termes اللي عمركم سمعتوا بهم. Et هذا هو le mécanisme de la vision, bien sûr réalisé par l'œil. Donc نعطيكم هاد les termes اللي عندنا هنايا. Donc la rétine هي شبكة العين. C'est bon Donc bien sûr sûrement غتكونوا سامعينها en arabe. La pupille donc تقدروا ما تكونوش عارفينها هو بؤبؤ العين et la cornée هي القرنية. Donc هاد المكونات كاملين كيكونوا لينا العين. C'est bon Donc غادي نفهموا كيفاش كتمنى la vision. Donc bien sûr l'œil va recevoir l'excitation. C'est bon Et il va donner naissance à un influx nerveux. ولا السيالة العصبية. C'est bon الحسية puisqu'on dit sensitif. Donc, avant d'atteindre la rétine, alors les rayons lumineux vont entrer par la pupille. Donc, ils vont passer par la pupille, donc bien sûr, ils vont traverser les autres bien sûr, composantes. Donc, la cornée, l'humeur aqueuse, cristallin et l'humeur vitrée. C'est bon Donc, bien sûr, les milieux vont jouer un rôle très important. Donc un rôle du lentille de convergence. C'est quoi la convergence Donc la convergence, il y a par exemple, on peut dire des lignes.
هذوك لي رايون كوم دي لين غادي يوصلوا لينا لواحد لو بوين كومون يعني غادي يتقاربوا لينا لا كونفرجونس هي التقارب c'est bon donc voilà comme vous voyez entre parenthèses aboutir au même point et former une image inversée et petite sur la rétine اللي ما عارفينش حنايا سي كو حنا داكشي اللي كيوصل للعين اللي كنشوفو راه كيوصل ليها بشكل مقلوب c'est bon donc خاصكم عقلوا على هاد l'information donc les rayons lumineux qui vont atteindre l'œil bien sûr ils vont passer par la rétine après la pupille non pardon la pupille puis la rétine عاد غيدوزو لنا الكورني l'humeur aqueuse cristallin humeur vitrée etc donc هاد لي ميليو كاملين غادي يوصل ليهم لا لوميير دونك غادي توقع لينا لا كونفرجونس vers un seul point وهذاك لو بوين غادي توقع فيه اون انفيرسيون دو ليماج دونك كتوصل ليماج للعين بشكل مقلوب سي بون دونك كون فو فويي لا في هاد لا فوتو دونك كيف ما كتشوفوا العين شافت لينا واحد المصباح سي بون دونك ملي غادي يوصل يعني ملي غيمر لينا من هادوك لي ميليو بريسيدون غادي توصل ليماج دونك il va converger voilà كيف ما شفتوا هادوك الخطين وصلوا لينا ان سول بوين لا سي لا كونفرجونس غادي تقلب لينا هذيك لا فوتو دونك كتوصل لينا انفيرسي دونك ابري غادي تمشي لينا لو سيرفو تماك فين غيوقع دي تريتمون اي غادي تعطينا الصوره اللي هي في الطبيعه يعني شوفوا شحال ديال العمليات كيوقعوا في لمح البصر سبحان الله يعني بزاف لو كور ديالنا يعني لو سيرفو ديالنا كيدير بزاف ديال لي زوبيراسيون بزاف ديال الحسابات باش حنا نقدروا نشوفوا ولا نلمحوا شي حاجه في لمح البصر c'est bon donc quand vous voyez là donc عندنا هاد la légende ديال l'œil donc voilà كتشوفوا فين عندنا l'humeur aqueuse فين عندنا الكريستالين donc voilà فين كيتموضعوا لينا في العين donc bien sûr نتوما غتعقلوا غير على الكريستالين l'humeur aqueuse la cornée et غادي تعقلوا على la rétine c'est bon شبكه العين donc بحال واحد الشبكه et le nerf optique c'est bon. Donc la rétine, c'est une membrane fine contenant des cellules visuelles, ce qu'on appelle les photorécepteurs, capables d'absorber les rayons lumineux en donnant naissance à un influx nerveux sensitif. Alors ces cellules sont appelées cônes et bâtonnets. C'est bon, donc les cellules l'influx nerveux s'appellent cônes et bâtonnets. C'est bon, donc la définition de la rétine كتعطى les contrôles et l'examen. C'est bon. Donc maintenant le nerf optique. هو le conducteur sensitif هو اللي غادي ينقل لينا هذيك المعلومه reçue par l'œil. Alors les nerfs sensitifs en général et le nerf optique en particulier يعني les nerfs sensitifs عموما وهذا بالخصوص يعني هو اللي غادي نفهموا من خلاله c'est-à-dire c'est un exemple sont des structures composées de fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif de l'œil vers l'aire visuel. شنو غادي نفهموا On a vu déjà l'air visuel. شفنا l'emplacement ديال الباحة البصرية في القشرة المخية, n'est-ce pas? Donc, هاد les nerfs هادو en ce qui concerne la vision, le nerf optique en particulier. Donc, هاد le nerf optique غادي يحول لينا bien sûr هذاك l'influx nerveux السيالة العصبية الحسية من العين للباحة البصرية. C'est bon? Donc j'espère que vous avez compris. Donc هو اللي bien sûr كيف ما كتشوفوا هنا في لا فوتو ديال دونك لا ليجوند دونك كتشوفوا باللي لو نير اوبتيك هو اخر حاجه في العين سي بون يعني ان كوندكتور هو كي va conduire هذيك l'information plutôt l'influx nerveux. Donc j'espère que vous avez compris. Et voilà, comme vous voyez ici la photo, donc عندنا le nerf optique, donc la structure ديالو مكونينه من des fibres. C'est bon, donc on a bien sûr la fibre nerveuse. Donc bien sûr, il y a des détails اللي ما غاديش تكونوا ما غاديش تحتاجوها. Donc عقلوا غير على structure ديالو et اللي مكون من plusieurs fibres à l'intérieur. Bien sûr, qui transportent ou là qui font véhiculer. Donc on va imaginer بلي كيكون عندنا واحد le passage ديال هذيك l'information ou l'influx nerveux vers l'aire visuelle. C'est bon? Alors maintenant, on va voir la localisation de l'aire visuelle ou centre nerveux visuel. يعني فين كيتموضع لينا هذيك الباحة البصرية. Donc on a vu tout à l'heure فين كاين عندنا l'aire visuelle, mais في هاد la photo كيبان لينا بشكل أوضح. Alors l'aire visuelle se situe dans le lobe occipital. Donc quand vous voyez في la photo, le cortex cérébral ou القشرة المخية كيتكون لينا من plusieurs lobes. C'est bon? Donc عندنا lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal.
et bien sûr qu'il y a le cervelet. Donc هادشي غادي نشوفو ان شاء الله par la suite في d'autres vidéos اللي غادي تعرفوا فيهم كثر على le cerveau. دونك ركزوا لي هنا على لو لوب اوكسيبيتال. الوغ هاد لو لوب اوكسيبيتال هنا فين كتكون عندنا لير فيزوال. دونك كون فو فويي لوب اوكسيبيتال ديتيكت et traite les informations visuelles forme couleur mouvement c'est-à-dire l'air visuel. دونك هاد الباحه البصريه كتمركز لينا في اللوب اوكسيبيتال. C'est bon? Alors le lobe occipital de cerveau, donc elle reçoit et interprète les messages nerveux. Donc في هاد le lobe يعني où se situe l'air visuel كتكون عندنا la réception de messages nerveux كتكون عندنا la réception ديال السياله العصبيه الحسيه يعني غادي يوصل لينا هذاك لو ميساج اللي détecté bien sûr par l'œil et les traduit en sensations conscientes sous forme d'une image normale. يعني هادشي غادي يوقع لينا bien sûr après واحد لو تريتمون باش نقدروا حنا نتعرفوا على هذاك الجسم اللي قدرنا ان حنا نلمحوه ولا نشوفوه. سي بون دونك كتكون قدامك مثلا زعما شجره مثلا غادي تشوفها. دونك ملي غادي تشوفها غتوصل لا لوميير العين il va passer par la pupille par la rétine par le cornée etc. دونك غادي توصل لينا هذوك لي بوين دو كونفيرجونس ان سول بوين غادي يعطيونا ليماج غتكون مقلوبه. دونك ابري غادي تمشي لينا par le nerf optique. Le nerf optique va transformer هذيك l'information ou va la transférer vers le lobe occipital. Lobe occipital où se situe l'air visuel. C'est bon, là le centre nerveux visuel. عاد حنا غادي نقدروا نتعرفوا على هذاك الجسم اللي قدامنا. دونك بيان سور هكا ملي كنبداو نعاودو ملي كنبداو نحلو كتجينا زعما واحد العمليه اللي طويله مي نو سبحان الله كيوقع هادشي في لمح البصر في ساعه كيوقع كنحلو عينينا كتكون لا لوميير كنقدروا نشوفوا اي حاجه قدامنا واخا هادشي راه الدماغ كيدير لينا بزاف ديال العمليات قبل. يعني دائما نقولوا سبحان الله وسبحان الخالق. سي بون. Donc maintenant, on va voir l'étude de la sensibilité de toucher au tactile. Donc on va voir la peau, il y a le jild. Donc bien sûr, les deux exemples, il y a la vision et le toucher, هما اللي كيتحطوا بزاف les contrôles وكيعطيوهم حتى les profs le cours. Donc la peau est l'organe de sens de cette sensation. Elle est à l'origine de plusieurs types de sensations grâce à ses multiples terminaisons nerveuses dites les corpuscules. سي بون. دونك الجلد هو العضو اللي من خلاله كنقدروا ان حنا نلمسو. سي بون وكنحسوا من خلاله بيان سور هادشي غراس ا دي تيرمينيزون نيرفوز. سي بون اللي كنسميوهم لي كوربوسكول. يعني هاد لي كوربوسكول سي او كي بيرميت هذاك لا سensation de toucher. C'est bon. Donc quand vous voyez là, donc on a la peau. Donc voilà, on a l'épiderme ou le جلد, on a le derme et on a l'hypoderme. Donc bien sûr, تقدروا les profs ديالكم يعطيكمش les détails ديال هاد les informations, mais il faut les savoir. Donc bien sûr, on a les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on a dit? فيما كيكون عندنا les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire هذاك le milieu bien vascularisé, يعني كيكون عندنا passage de sang. C'est bon. Donc الجلد كيدوز من خلاله الدم. C'est bon. Donc on a des follicules, on a les glandes. Donc les glandes اللي هما الغدد. Bien sûr كيكون عندنا des sécrétions. يعني كيكون عندنا واحد الافرازات ديال الغدد على مستوى البشره. Donc هاد لي زانفورماسيون عقلوا عليهم وعقلوا على هاد لي كوش. سي كو كتكون عندنا ليبيديرم ولا البشره. سي بون. اي كيكون عندنا لو ديرم ولا الادمه اي كيكون عندنا ليبوديرم ولا منطقه تحت الجلد. سي بون. دونك كنقول لكم ديما ما تعقلوش على هاد لي تيرم اون عرب مي كنحاول نخليهم لكم بارفوا ولا نعطيهم لكم باش هكا تقدروا تفهموا لو كونسيبت. سي بون. Donc voilà une description de la peau. Alors une coupe transversale. Donc voilà la coupe transversale, il y a les cheveux tout à l'heure. Donc une coupe transversale de la peau montre qu'elle est essentiellement formée de deux parties. C'est bon? Alors une partie superficielle, l'épiderme ou le bashra, c'est un tissu épithélial formé de deux couches de cellules dont la plus externe, constituée de cellules mortes, appelée couche cornée, s'exfolie régulièrement. Alors la couche la plus interne, appelée couche basale, est la couche vivante où les cellules se dévisent abondamment. C'est bon. Donc renouvelant ainsi les cellules mortes, l'épiderme produit les glandes sudoripares, les glandes sébacées et les angles et les poils. C'est bon. Alors une partie plus profonde, le derme, qui est un tissu conjonctif riche en capillaires sanguins et en terminaisons nerveuses reliées aux corpuscules sensibles. Sa partie profonde, appelée hypoderme, est un tissu adipeux riche en graisse. Le derme recouvre tous les muscles.
Donc bien sûr, il y a بزاف ديال les informations, بزاف ديال les termes scientifiques que vous entendez par la première fois, mais je vais essayer de vous faciliter le paragraphe. Donc je vais dire que une coupe transversale de la peau, comme vous voyez maintenant, donc une coupe transversale de la peau qui a deux parties. Alors la partie superficielle, l'épiderme ou là le جلد. Donc bien sûr, انا نعطيكم واحد l'exemple. ملي كنمشيو par exemple الحمام ولا par exemple ملي كندخلو ندوشو، donc ملي كتكون عندنا لا vapeur d'eau و bien sûr كنديروا واحد لو كور لي يعني بواحد الفروتمون ولا كنديروا الكيس، donc bien sûr كنتخلصوا من هذاك الجلد. سي بون اللي كنسميو حنايا في الثقافه ديالنا الوسخ. سي بون دونك هذا الجلد ملي حنا كنتخلصوا منه يعني سيكسفولي، هذا هو لو تيرم اللي عندنا في الباراغراف، يعني كيتجدد لينا هذاك الجلد باستمرار. دونك هذه غادي نفهموا بلي هاد لا بارتي سوبرفيسيال كتكون لينا من جلد ميت. سي بون هادو سون دي سيلول مورت، خلايا ميته. سي بون في لا بارتي la deuxième partie ou la partie plus profonde كنلقاو لو ديرم ولا الادمه. سي بون هذاك لو ديرم هو واحد لو تيسيو كونجونكتيف اكسيتيرا فيه لي كابيلار سانغان. دونك بويسكو عندنا لي كابيلار سانغان غتكون عندنا واحد لو باساج دو سون، دونك il est bien vascularisé. C'est bon. Et في واحد les terminaisons nerveuses. On a déjà parlé des corpuscules في الباراغراف précédent. Donc هاد les corpuscules هما اللي غادي qui vont permettre هذاك la sensation de toucher، يعني غادي يخلينا نحسو باللمس. C'est bon الحاجه اللي كنلمسوها غادي نحسو بها، واش elle est rigide واش elle est molle etc. اي تحت كاع عندنا ليبوديرم، يعني تحت الجلد كيتكون هذاك ليبوديرم كيكون فيه لي تيسيو اديبو. دونك هاد لو تيسيو اديبو بيان سور كيكون فيه الشحم، كيكون فيه الشحوم. سي بون دونك عقلوا على هاد لا سوكسيسيون دي زيتاب بلا ما تصعبوا عليكم المأموريه وتبقاو تعقلوا على هاد لي تيرم. دونك غادي تعقلوا غير على لا سوكسيسيون كو كيكون عندنا ليبيديرم لو ديرم اي ليبوديرم. دونك ليبيديرم كيكونوا فيه دي سيلول مورت اي لا بارتي سويفونت كيكونوا فيها دي سيلول فيفونت. اي بيان سور كيكونوا عندنا دي غلاند ولا الغدد كي سيكريت بيان سور دي سيكريسيون. Donc voilà, encore la coupe de la peau. Alors les corpuscules et terminaisons sensibles au contact et à la pression, ce sont les corpuscules de Messner. Donc غادي نعرفوا هاد les corpuscules ولا هاد الجسيمات شنو هما. Donc les corpuscules de Messner, donc ils sont de 3 types ou plutôt de 2 types qui sont sensibles au contact léger et aux piqûres légères. دونك هما اللي كيخليونا نحسوا بهذوك لي بيكور ليجير، يعني شي حاجه اللي خفيفه كنحسوا بها غراس او كوربوسكول دو ميسنر. دونك كتشوفوهم في لا فوتو. سي بون اي او بيان سور كيبانوا لكم باللي هما في لا بارتي سوبيريور. دونك فوالا كيبان لكم لو بوال، يعني الشعر ديال اللي كيكون على الجلد، دونك كيكونوا قراب بزاف. دونك داكشي علاش على من خلالهم كنقدروا نحسوا بشي حاجه اللي خفيفه. Et les corpuscules de Pacini, donc qui sont sensibles aux variations de la pression sur la peau. Donc هذوك Pacini les plus profondes. Donc il a ضغطنا على la peau, il a زعما تقصحنا بواحد l'activité. Donc كنحسوا بهم grâce aux corpuscules de Pacini. Et عندنا les colliers nerveux qui sont autour des poils sensibles au tact. C'est bon? Donc ثم غادي تعقلوا على les corpuscules هما qui permettent هذوك les sensations de toucher. Et il existe 2 types de corpuscules, les corpuscules de Messner et les corpuscules de Pacini. Alors les corpuscules de Messner sont des corpuscules qui permettent une sensation au contact léger. C'est bon, et piqûre légère, tandis que les corpuscules de Pacini, ils sont sensibles aux variations de la pression de la peau. يعني شي حاجه une activité اللي كتكون كبيره بزاف. Alors maintenant, on va voir les éléments de la sensibilité tactile, c'est-à-dire la sensibilité générale. Donc, dans la peau, c'est-à-dire les récepteurs sensitifs, يعني هما المستقبلات الحسية الجلد, il reçoit l'excitation et donne naissance à un flux nerveux sensitif. يعني غادي يستقبل لينا هذاك l'excitation وغادي يعطي naissance لواحد السيالة عصبية حسية. Donc les nerfs sensitifs de la sensibilité générale sont des fibres nerveuses sensitives. Donc ديما غادي كتشوفوا دابا des points communs. Donc في l'exemple précédent, on a parlé de la vision. Donc كان عندنا المستقبل هو l'œil, maintenant المستقبل هي la peau. كان عندنا واحد le conducteur اللي كان عندنا le nerf optique, هنا عندنا des nerfs sensitifs de la sensibilité générale. Ou bien sûr, ils prennent la forme des fibres. Et bien sûr, y compris des fibres sensitives de la moelle épinière. Donc la moelle épinière هو النخاع الشوكي. غادي نتعرفوا عليه حتى هو في les vidéos suivantes, pardon.
et qui conduisent l'influx nerveux. Donc les nerfs sensitifs de la sensibilité générale. Donc bien sûr quand on dit général يعني راه في le corps كامل. العين pardon البصر كيتم على مستوى العين ولكن الشعور راه يعني اللمس كنحسوا به في le corps كامل. C'est bon. داكشي علاش كنهضروا على la sensibilité générale. Et les fibres, ils vont conduire l'influx nerveux ou là le message nerveux sensitif de la peau vers l'aire de la sensibilité générale. Donc quand vous voyez la photo, il y a l'aire de la sensibilité générale. Donc il y a la localisation ديالها كيف ما كتشوفوا في la photo. Et عندنا l'aire de la sensibilité générale ou là le centre tactile كنسميوه centre tactile. Donc قبيله هضرنا على le centre optique ودابا كنهضروا على le centre tactile. Donc il traduit l'influx nerveux sensitif en sensation consciente. يعني bien sûr غتبقى لينا واحد la traduction ديال هذاك l'influx nerveux reçu par l'aire ou là par le centre tactile ou l'aire de sensibilité générale et هو اللي من خلاله غادي نحسوا بهذاك الشعور ديال اللمس. C'est bon. Donc il a là les mêmes étapes qui غير les organes et le stimulus. C'est bon. Et bien sûr les noms ديال هذوك les nerfs. Donc on a parlé de nerfs optiques, maintenant on parle les nerfs sensitifs de la sensibilité générale. Et bien sûr حتى la localisation ديال l'air. يعني فين كتموضع لينا الباحة. Alors, conclusion, donc, nos 5 organes de sens nous informent en permanence sur notre environnement. Chaque organe a un stimulus spécifique. Des influx nerveux sensitifs sont nés au niveau des organes de sens quand ils sont stimulés. Alors, les influx nerveux sensitifs sont transportés par les nerfs sensitifs jusqu'aux aires sensitifs. Alors, dans ce paragraphe, nous allons voir que les أعضاء ديالنا بخمسة بهم, c'est bon, كيعاونونا باش نقدروا ان احنا نتعرفوا على الوسط الخارجي. باش يقدر لو كور ديالنا يدير هاد العمليه. دونك بيان سور كيكون عندنا واحد لو باساج من هادوك لي زورغان vers les nerfs qui sont bien sûr des conducteurs qui vont conduire هذيك l'information ولا هذاك le message nerveux vers le cortex cérébral où se situent les aires ولا الباحات les aires sensitifs. C'est bon. Donc في كل بلاصه في القشره المخيه كيكون عندنا واحد les aires sensitifs سبيسيال لواحد المهمه محدده سواء من اجل البصر الابصار ولا من اجل اللمس ولا من اجل السمع ولا من اجل الشم ولا من اجل التذوق. C'est bon. Donc quand vous voyez là, alors le schéma, donc هذا هو le schéma اللي درت لكم عليه في l'introduction. Donc le schéma ci-dessous montre les organes intervenant dans la sensibilité consciente et le trajet de l'influx nerveux sensitif. يعني غادي نتعرفوا كيفاش كتتم لينا الحساسيه الشعوريه et هذاك لو تراجي اللي كيدوز منه كدوز منه السياله العصبيه. Alors premièrement كيكونوا عندنا des récepteurs sensitifs اللي هما les organes de sens qui vont bien sûr recevoir l'influx nerveux ou là plutôt qui vont recevoir le message de l'extérieur. C'est bon. Alors il reçoit l'excitation donc qui وصلوا بهذيك الإهاجة كتوصل ليهم الإهاجة et donne naissance à un influx nerveux sensitif. Donc les récepteurs sensitifs ou là les organes de sens vont recevoir هذيك l'excitation et vont la traduire en un influx nerveux. Alors cet influx nerveux va passer par des conducteurs sensitifs, c'est-à-dire les fibres nerveuses sensitives. Alors ces fibres nerveuses conduisent l'influx nerveux sensitif de l'organe de sens vers le centre nerveux, c'est-à-dire هو intermédiaire بين le récepteur sensitif et le centre nerveux, c'est-à-dire où se situe l'air. C'est bon. Donc les centres nerveux ou l'aire sensitive ou الباحة الحسية qui analyse et interprète l'influx nerveux sensitif et détermine la nature de la sensibilité consciente. Donc هو اللي غادي يستقبل لينا هذاك السويالة العصبية وغادي يحولها لينا لواحد الحساسية الشعورية. C'est bon. Donc هاد le schéma à apprendre par cœur. هاد le schéma هو le résumé ديال le cours كامل. هادشي كامل اللي شرحت لكم هذا هو le résumé ديالو. هذا هو اللي غادي تحتاجوه في لي كونترول et في ليكزامان وديما فيما غتبغيو تراجعوا لو cours une fois غادي تشوفوا هاد le schéma غادي تفكروا le détail ديال le cours كامل. C'est bon. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris. On est arrivé à la fin de cette vidéo. كانت طويلة شوية ولكن راني عطيتكم les détails كاملين يعني le cours كامل chapitre كامل bien sûr la partie ديال la sensibilité consciente. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. كيف ما كنقول لكم ديما partagez au maximum les vidéos باش نقدر نكمل معكم les cours كاملين. Alors bonne chance à tout le monde et à très bientôt.